अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, आज मैं आपके लिए उर्दू का 9th क्लास का गैस पेपर लेकर आई हूँ। ठीक है ना। आप इसकी माशाल्लाह से मेरे पुराने भी पेपर बहुत अच्छे से लगे हैं, बच्चों ने की बहुत हेल्प की है उन्होंने। ठीक है, उन अच्छे जो है ना अच्छे से उनके पेपर हो गए, तो इंशाल्लाह उर्दू में भी आपको बहुत ज़्यादा हेल्प होगी अगर आप ये पेपर करके जाएंगे। सबसे पहले आपका हिस्सा अलिफ होता है। ठीक है ना। हिस्सा अलिफ जो है आपका किस चीज़ का होता है, आपके ऑब्जेक्टिव्स होते हैं एक हिस्सा अलिफ में। ठीक है, क्या होते हैं आपके ऑब्जेक्टिव होते हैं। वो ऑब्जेक्टिव आप 10 ईयर से बुक के एंड के जो भी ऑब्जेक्टिव्स हैं उनमें अच्छे से कह लीजिएगा। इंशाल्लाह 10 ईयर प्लस बुक के एंड के ऑब्जेक्टिव्स सही है, ये अच्छे से कर लेंगे तो ये आपके होंगे। उसके अंदर कोई भी गैस नहीं होता कि एग्जैक्टली यही आ रहे हैं। ठीक है ना। अब मैं शुरू करती हूँ हिस्सा बे से। उससे पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और बेल आइकन दबाएं ताकि मैं और मज़ीद जो भी वीडियोस बना रही हूँ उसके नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके। सही है। और अब मैं अपना ये शुरू करती हूँ गैस पेपर। इसके अंदर सबसे पहले हिस्सा बे है। हिस्सा बे में जो सबसे पहला सवाल आता है वो मुख्तसर जवाबात आते हैं। ठीक है ना। इसके अंदर कौन से हैं, बूढ़ी काकी ने अपनी सारी जायदाद बुधराम के नाम क्यों लिख दी। नंबर 2, ये इम्पॉर्टेंट है, अच्छे से करके जाइएगा। कांग्रेस का असल मकसद क्या था और मुस्लिम लीग के क़याम क्यों अमल में आया। नंबर 3, उम्मीद हमारी ज़िंदगी में क्या तब्दीली लाती है। नंबर 4, मुसन्निफ़ ने उम्मीद की खुशी क्यों करार दिया है, उम्मीद को खुशी क्यों करार दिया है। सही है। नंबर 5, हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अखलाक के बारे में हज़रत बिन अबी हाला क्या फरमाते हैं। ठीक है। और डॉक्टर साहब के सुलिया में मरीज़ों का मुआयना कर रहे थे। रज़िया क्यों रो रही थी, ये भी इम्पोर्टेंट है। हसन आरा मिजाज के लिहाज से कैसी थी। मियाँ बीवी की ऊँग किस तरह फ़ायदेमंद है। सही है। पानी की क़िल्लत बढ़ी तो नाम दियो ने क्या किया। उसके बाद है मुसन्निफ़ का नाम दियो कि कौन सी हरकतों पर ताज्जुब होता था मुसन्निफ़ को। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत जरैर बिन अब्दुल्ला को देखकर क्या करते थे। जावेद शहीद का ताल्लुक़ किस शहर से है। शाह ज़मानी बेगम ने हसन आरा की तालीम के बारे में क्या मशवरा दिया। उसके बाद है, ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है, साहूकार ने अपने बेटों में मिल्कियत किस तरह तकसीम की। फिर नंबर 16 है, नाम दियो माली को बच्चों के इलाज में महारत कैसे हासिल हुई। सही है। ये कुछ 16 सवाल है। इंशाल्लाह ये ज़रूर, ऐसे तो आपने बहुत सारी चीज़ें कर ही रखी होंगी। ठीक है ना। आप ये 16 सवाल एक दफ़ा अच्छे से रिवाइज़ कर लीजिएगा। इंशाल्लाह देखिएगा आपका 100% जो है ना मुख्तसर सवाल हो जाएंगे। फिर मरकज़ी ख़याल या कोई भी ख़ुलासा देख सकते हैं। इसमें बूढ़ी काकी, रिश्ता नाता और नाम दियो बहुत इम्पोर्टेंट है। फिर नज़म का मरकज़ी ख़याल या ख़ुलासा है, दुनियाए इस्लाम, जीवे पाकिस्तान और बरसात का तमाशा। ये नज़म के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। अब आपने जो भी ऑप्ट किया है, या तो मरकज़ी ख़याल या तो ख़ुलासा, जो भी ऑप्ट किया आप उसके हिसाब से इसकी तैयारी कर लें। ठीक है ना। उसके बाद किसी भी 2 शायरी इस्तिलाहात के मिसाल के साथ बयान करें। इसमें तलमी, मक़ता, मुसद्दस, तख़ल्लुस, तशबीह, मतला, रदीफ़, तख़ल्लुस 2 दफ़ा लिख दिया। सही है। ये इम्पोर्टेंट था तो गलती से 2 दफ़ा लिख दिया। ठीक है ना। ये अच्छे से कर लीजिएगा। उसके या फिर इसकी जगह इसमें चॉइस आती है, या भी कोई भी 2 असनाफ़ अदब की तारीफ़ तैयार करें जिसमें मरसिया, मुकालमा, गज़ल, खाका, ड्रामा, नज़म, इसमें से ये सारे कर लें। कोई भी 2 अटैम्प्ट करने होते हैं। फिर आ जाता है हिस्सा जी में। हिस्सा जी में जो है ना सयाक़ व सबाक़ होते हैं। अब सयाक़ व सबाक़ करना एग्जैक्टली कोई इम्पोर्टेंट नहीं है, क्योंकि ये चैप्टर में से आ रहे होते हैं, इसी के अंदर से लाइंस आ रही होती हैं।
تو آپ جو ہیں جو آپ کے 10 ایئر میں پرانے چیپٹرز آئے ہوئے ہیں، جیسے پچھلے سال جو چیپٹر آیا ہوا ہے، اس سے پچھلے سال جو چیپٹر آیا ہوا ہے، اس سے پچھلے سال جو چیپٹرز آئے ہوئے ہیں، ان چیپٹرز کو اچھے سے ریڈ کر لیں اور اس کا خلاصہ اچھے سے یاد کر لیں. اس سے یہ سبق یہ آپ کا حل ہو جائے گا انشاءاللہ. اس کے بعد خط اپنے 2 طرح کے خط آتے ہیں، ایک جو ہے نا فارمل اور ایک انفارمل. فارمل مطلب کہ آپ مدیر کے نام، اخبار کے مدیر کے نام رکھیں اور یا پھر اپنے دوست کے نام لکھیے. اب جس کی بھی آپ نے تیاری کی، اگر دوست کے نام رکھی ہے تو اسے یا تو یہ آ سکتے ہیں کہ موبائل فون اور سوشل میڈیا کے نقصانات یا وقت کی اہمیت بتائیں، یا شجاع کاری کے فوائد کے بارے میں بتائیں. ان تینوں میں سے کوئی بھی ایک مضمون آ سکتا ہے. مضمون مطلب ان کا جو ہے نا ٹاسک آ سکتا ہے کہ اس کے اوپر آپ لکھیں. اس کے بعد اخبار کے مدیر کے نام اگر آپ لکھنا چاہ رہے ہیں، دوسرا آپشن ہوتا ہے، دونوں میں آپشن ہوتا ہے. تو اس کے اندر پانی، بجلی، گیس کی جو ہماری مین جو مسئلے ہیں ان پہ اکثر آتا ہے. اس کے علاوہ صفائی کی ناقص صورتحال پہ آتا ہے. ٹھیک ہے، یہ شجاع کاری پہ بھی آ سکتا ہے. تو یہ اچھے سے اخبار کے مدیر کے نام جو ہے نا آپ لکھ لیجیے گا. پھر اشعار کی تشریح یا بند کی تشریح میں آپ اس میں بھی ہو جاتے ہیں، مطلب ایگزیکٹلی شے نہیں بتا سکتے. آپ نے پوری غزل کر لیں 2-3 شاعر کی جو آپ کے فیمس ہے، جیسے غالب ہوں گے، می تقی میر ہوں گے، می درد ہوں گے، جو بھی آپ کے فیمس ہے اس کی 2 کی پوری غزلیں کریں تاکہ پیپر میں مسئلہ نہ ہو، کہ پیپر جو ہے آپ کا آرام سے ہو جائے. کیونکہ اس کے اندر ابھی آپ کے بہت پرانی بک نہیں ہوئی ہے نا، تو ایگزیکٹلی بہت سارے شعر نہیں ہوئے ہیں کہ جو کنٹینیوسلی آ رہے ہیں. ٹھیک ہے نا. تو اب آپ نے کسی بھی شاعر کی جو پچھلے 2 سالوں میں آئے ہیں ان میں سے 2 شاعر کی پوری غزلیں کیجیے گا. 1-2 شعر نہیں کر کے جائیے گا، کسی بھی گیس پیپر سے 1-2 شعر نہیں کر کے جائیے گا. اس کے بعد مضمون امپورٹنٹ ہوتا ہے کہ کتب خانوں پہ آتا ہے، کتب خانوں کی اہمیت، افادیت. صحیح ہے نا. اس کے میرا پسندیدہ شخصیت آتا ہے، سوشل میڈیا کی افادیت اور نقصانات آتے ہیں، ناقابل فراموش واقعہ آتا ہے، یا اس کے علاوہ کوئی سفر بھی آ سکتے ہیں کہ آپ کا بہترین سفر. صحیح ہے نا. آپ ایک دفعہ یہ پورا گیس پیپر اچھے سے کر کے جائیے گا، انشاءاللہ آپ کا دیکھیے گا پیپر بہت اچھا ہوگا. 90% پلس کے نمبر آئیں گے آپ کے. اور پھر انشاءاللہ اب آپ کا ایک ہی اس کے بعد پیپر رہ گیا ہے، وہ میں اس کے گیس پیپر بنا دوں گی. ٹھیک ہے نا. اس کے لیے آپ میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں تاکہ مزید بھی آپ کو اس کے نوٹیفیکیشن ملتے جائیں. اور اس کے بعد جو ہے میں ابھی میں نے اپنا چینل شروع کیا ہے، تو ابھی میں گیس پیپر نکالنی ہوں. اس کے بعد پھر میں انشاءاللہ 9 میٹرک کے ہماری اکیڈمی جو ہے ان کے سبجیکٹ بھی سمجھائے گی. ٹھیک ہے. سبجیکٹ وائز بھی کلاسز ہوں گی. تو آپ ضرور چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ ہمارے بھی حوصلہ افزائی ہو اور موٹیویشن ملے، اور ہم آپ کے لیے مزید جو ہے نا اسی طرح کی ہیلپ فل ویڈیو آپ کی بناتے ہیں. تھینک یو. اللہ حافظ.